Fish on, fish on, fish on guys. Yun, ang laki. Malaki guys. Mamaw guys. Mamaw. Ang laki. Yeah. My God. Dati ko makabalos. Sabi. Oh. Bitad pa siya guys. 5 grams gamit na to guys. Mamaw. Yun oh. Mamaw. Woo! Napay pakapin guys. Woo! Power! Good morning mga master. So andito tayo ngayon sa kabilang spot. Andito rin silang Master Philip at si Master Erickson. Subukan naman natin dito guys. Baka dito tayo makachamba ng mamaw. Alright. So samahan nyo ako guys. Let's go. So popping gaming tayo kasi mababaw yung tubig ngayon. Loh. Yun guys. Naniasab dito guys. Ako. Nandito na guys. Nandito na guys. Naparamdam guys. Ayan guys. Oh. Nasa itong tungod guys. Simpuan lang sana. Oh guys. Oh guys. Okay. Ito. Okay. Ah guys. Ito guys oh. Master, nanangasab master. Magbansikol. Dagan sila. To ni Kulo. To ni Kulo. Dati mo kagat sa paper bay. To nagtuyok ko. Dani master, labay dani. Dati mo kagat sa paper. Dani master. Na sila dani master. Ni mo kagat sa akong paper. Goy, padol pag yung bangka. Wala ba eh. Sayang. Fish on, fish on, fish on guys. Wala, dako bay. Fish on, fish on. Fish on tayo guys. Yun, ang laki. Malaki guys. Malaki guys. Yun. Wag lang maputol. Yun. Wag lang maputol. Yun. Mamaw guys. Mamaw. Mamaw to guys. Ambot lang pa na klaro. To dako. Dako. Dako master. Yan. Mamaw to guys. Mamaw. Ang laki. Yeah. My God. Akin ka na. Dati ko makabalos. Grabe. Oh. Bitad pa siya guys. My God. Oh my God. Isa, pabalus ako. Isa gabira pa siya ba eh. My God. Yan. Pauyon na siya guys. My God. Di pa ko sure master. Wait lang. May lang unta para maka-unlock ko kang tuiga. Siya guys. Yun.
Lo. Bansi bay. Oh. Mo bansi kol. Ay, GT. Wait lang. Lah. Master. Okay, padayon na. Diyan, GT. GT guys. GT. GT guys. GT finally. GT na gyud ni. Woo. 5 grams gamit na to guys. GT. My god. Isa. Dako kay bay. My god. Imbita ko master, nadani na. Yun o. GT guys. GT. Finally. GT. Shout out Master Raymond. Yun o. Uwi ka na. Andito ng GT. Woo! Woo! Master, matabang. Lisod kayo. My god. Asa man di. Dalon. Master. Wait lang. Woo! La GT na gini bay. GT na gini. GT na gini guys. Yun o. Subang laki. Mamaw talaga guys. Mamaw. Yun o. Mamaw. Woo! Napay pakapin guys. Woo! Power. Power. Napay pakapin o. Woo! Power. Woo! Woo! Power! Woo! Daan ko malagi. Naku kayo bay. Woo! Finally! Woo! Power! Ha? Ito po yung lawas ng dito, ito po. Ah! Power! Dakuha, oy! Woo! Grabe, bay! Guys! Dako kayo! Power master! 5 grams, oh! 5 grams lang tumali Grabe! guys! Woo! Shopee! Salamat Shopee! Dakuha! Record, dakuha! Grabe! Woo! Jump 3, guys! Yan o! Thank you Lord! Napa na! O kano, gakulo o! Napa o! Gakulo, master! Woo! Thank you Lord! Power! Kamulo po diya! Yun mga master! Nakadali tayo ng mamaw! Woo! Naka-GT na rin tayo guys! Finally! Yun o! Grabe, laki! 2 kilo, yun di kapin guys! Power! Grabe guys oh! Yun oh! Yun nakadali guys oh! 5 grams lang na sinking minnow! Galing Shopee! Alright! Shout out Team Humol! Kay Master Jeric! Yun! Power! Master Pate! Andito ang GT! Anhina dani! Uy! Uy! Master! Wag naka binibuenas tayo master oh. May nakita tayong lure guys. Yun oh. Power. Oh, di ba? Yan. Ay pakapin guys lure. Ay, nakita tayo ng lure. Yun oh. 8 grams. Dili, nasangit. Nanito sa bato ba? Glow? Glow. Bulinaw. Imo ha? Nasing. Kay Master Idoy na to. Yun guys. Kay Master Idoy na to. Bulinaw na kuan, blue color. Red chicks. Alright. Oh. Lukatan na dani imuhang lure. 8 grams. Yun oh, nakadali guys oh. 5 grams ang na ghost shrimp. Yellow. Yun. Galing Shopee. Alright. Ito yun yung nakadali guys sa Isla Bonita guys nga Tivoli. Yun oh. Power. Ang laki. Oh. Power guys. GT. Good morning mga master. So welcome to my fishing adventure. Andito tayo ngayon sa may Isla Balete. Dito sa spot nila Master Philip Kainoy. Alright. Shout out sa iyo master. So ngayon hindi natin inasahan guys. So nagduwa pa baunta kung anhi dani karon. But fortunately guys, nakadali po tayo ng mama. Yun oh. Master Raymond. Yun oh.
Nakadali tayo guys, mamaw. Sobrang laki. Mga almost 2 to 3 kilos siguro to guys. Tansya ko. Yan guys, may kaibigan tayo dito guys. Kasama natin sa pamimingwit. Yan, bigyan natin sticker. Shout out to you, master. Wala na ng lingos. Yun oy. Pananang Nikos guys, nagkuha na, nag-angler na guys. Pikit agad guys ang ating sticker. Yun oh. Ayan. Power. Thank you, master. Yan guys, ang final na timbang is 3.780 kilos. Yun oh. Power. Mag-4 na kilo pa lang huli natin guys. So ayun guys, uwian na. Time check 6:10 AM na. So ulit na nakadali na tayo ng mamaw na Trevally. Alright. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Please like, share and subscribe my YouTube channel. And paki-follow na rin po sa ating Facebook page. So until then, see you on our next fishing adventure. Bye bye.